tiene don de enseñar, may not have a motivational gift tal vez no tenga un don motivacional, as a pastor teacher. como un pastor maestro lo They tendría. might be a great, I've seen them in our ministry. Los he visto, son grandes, Like Mike Freed had a gift. como Mike Freed. And if you remember Mike Freed, Tenía un don de a enseñar, musician, el músico he was in Lennox. que estaba en He's Lennox, a gifted teacher. un maestro con don, And un there are don de gifted enseñar. teachers, but they couldn't lead a church. Y puede tener un don de enseñar, pero no Number- puede number- guiar la iglesia. Number 3, Pastor Christian, Número 3, Pastor there are Cristian. assistant pastors that could never lead. Hay pastores asistentes que no podrían guiar. They are a pastor, Son pastores and we need a pastor over a Christian school, y necesitamos un pastor sobre la a escuela pastor over a cristiana, Bible school, sobre el instituto bíblico. a pastor, over the age, whatever. But they're not. They couldn't be the lead pastor. They're great second men. Pero no podría ser el principal, pero es un gran ayudante. I made the mistake a few times Cometí el error a veces of putting an assistant pastor into the lead pastor position. de nombrar a un pastor asistente como el pastor principal. It didn't work, No funcionó. and the fault was mine, Y la culpa fue mía, not them. no de él. I gave them something to do. They didn't have the gift to do it. Le di una tarea que no tenía el don para cumplir. Remember, Recuerden, the devil attacks the office of the pastor, not the person exactly himself. el diablo ataca el oficio del pastor, no necesariamente la persona en sí. If I had no gift to defend against the enemy's attacks, Si no tengo el don para defenderme contra las artimañas del enemigo, trouble, problemas, problems. trouble. I can't defend. No puedo defenderme. When we had a transition in our ministry, Cuando había transición en nuestro ministerio, certain people had been in the pulpit or had been pastor other than Pastor Schaller. había gente en el púlpito que no era Pastor Schaller. We might not be sitting here today. Perdón, si otra gente hubiera estado en el púlpito y no Pastor Schaller, tal vez hoy no estuviéramos aquí. Are you with me? ¿Están conmigo? And even you could be a pastor teacher, but you can't fulfill the role of what he does in Baltimore. Y puede ser que uno sea un pastor maestro, pero no tiene la habilidad de cumplir el rol que él hace en Baltimore. And there's even some people they could handle a 50-person church, but they couldn't handle 300-person church. Y hay gente que puede manejar una iglesia de 50 personas, pero no de 300 That's why we personas. have a ministry, we have leadership, and we have hopefully wisdom. Por eso tenemos un ministerio y liderazgo y esperamos sabiduría. Like what I do now Por ejemplo, ahora lo que hago is just be with pastors around the world. es estar con pastores alrededor del mundo. I didn't ask for this. No pedí esta tarea. The ministry, God and the ministry said this is what it is. Dios y el ministerio dijo, así es. I told Dr. Stevens Le dije a Pastor in Stevens, 1999 or 2000, en el año 2000 más o menos, I said, I'm going to go plant a church in South Africa. dije, voy a plantar una iglesia en Sudáfrica. We had churches in West Africa, East Africa. Habían iglesias en occidente de África, en el oriente de África. I noticed he wasn't really smiling about Y it. me di cuenta que no estaba sonriendo. I went to him. Y le fui a He hablar. never said Él anything. nunca dijo nada. I said to my wife, Y dije a mi esposa, I talked to Pastor Stevens about planting another church. hablé con Pastor Stevens acerca de plantar otra iglesia. He doesn't seem really happy No about me it. parece muy entusiástica. I went back to him. Y después regresé a This is él. what he said to Y me. esto es lo que él me dijo. You should never plant a church ever again the rest of your life. Nunca deberías plantar una iglesia más por el resto de tu vida. I was shocked. Estuve en shock. That's the first time I got angry. Fue la primera vez que me enojé. Not in front of him, but I went to the bathroom and I was angry. No delante de él, pero fui al baño y estuve. I gotta hit the bathroom. Tuve que ir al baño y pegar el baño. I went home and I said, you know what Dr. Stevens said to me? I Fui said to Linda. Fui a mi casa y dije, ¿sabes lo que Dr. Stevens me dijo? She said, he's right.
Y ella dijo, él tiene razón. I said, I'm in trouble. Y yo dije, ya estoy en My problemas. pastor and my wife. Mi esposa y mi pastor. I said, I don't know, what do I do? Dije, ¿ahora qué hago? So I went to him again. Fui a él donde... I said, Pastor, please, Y dije, pastor, por favor, I've been doing this like my whole life. tengo años de hacer esto. He said, listen, Él me dijo, it's better for the ministry es mejor para el if ministerio you travel and visit. si tú viajes y visites And you are moving in Africa in different places. y que estés moviendo dentro de África y en Than otros to be lugares. in one place. En vez de estar en un solo 20 or lugar 30 people. con 20, 30 personas. I didn't swallow it right away. No lo pude tragar But inmediatamente. then God showed me. Después Dios me mostró, Stay in Baltimore. mantente en And Baltimore, I needed to be with him que too. tenía que también estar con Pastor Stevens. I only had couple years from 93 to 95. Entre el año 93 y el año Then I went to 95, Uganda for 3 or 4 years. planté unas And iglesias. I needed to spend time with him. Digamos, era necesario que And then he pasara said to tiempo me, con Pastor Stevens. You don't know what's going to happen in Baltimore. Él me dijo, tú no sabes lo que va a pasar en Baltimore. I said, really? Y dije, ¿en serio? He goes, you need to be here. Y él me dijo, tú tienes que estar aquí conmigo. I didn't know. Y yo no sabía. I smelled something maybe that wasn't good. Tal vez I didn't know. pude discernir que He algo said, pasaba. You need to stay in Él this dijo, church. tienes que quedarte aquí. He said, you and Pastor Shandler cannot travel. Tú y Pastor Schaller no pueden Cannot go viajar. plant churches. No pueden ir a plantar I'll never iglesias. forget the day he was in his car when he said that. Nunca olvido el día que me lo dijo. And we said, why? Y dijimos, ¿por qué? You'll see. Y él dijo, verán, ustedes verán. And that was the plan of God. Y fue el plan de Dios. Okay, next question. Próxima pregunta, siguiente. But you get wisdom from people above you. Uno You don't have to do it, but it's good to listen. adquiere sabiduría por medio de la gente I have some people, they never ask a question. que de su They never ask for advice. They just do whatever. It's fine. Go ahead. Hay gente que nunca pide consejo y eso And when está you bien. fall flat on your face, we'll pick you up. Y cuando caes cara primero. Sí, perdón. Mi cerebro está cruzando los cables, disculpe. Vamos a levantar. Yeah, sorry, my circuits are like Yes. short. You're good. Short circuits! Sanado. It's better. Yes, that's what I'm. So You need a I break. volunteer at the prison, and there's a lot of different people that have different doctrines. En prisión hay gente con muchas doctrinas distintas. And so my question is, the sense, like I have a lot of Catholics too. Hay muchos católicos también que llegan al culto. So I've never like tried to attack what they're, what they believe or anything like that. Nunca he querido atacar sus creencias. My question is and I'm also not trying to tickle the air to support what they think too. Tampoco quiero aprobar sus creencias falsas. Because there's one instance, I had a person who was Calvinist, Había una persona calvinista and he asked me the difference between what we believe. y él me preguntó cuál es la diferencia entre lo que ustedes creen y lo que And so creemos. I mentioned a few things, but not in correction, but in love. Mencioné algunas cosas, pero en amor. But my thing was he attended and then he stopped. Él asistió y dejó de asistir. So yeah, that's my question. Like when is the balance to? Because obviously it's the finished work, and we don't compromise that message. Obviamente no vamos a dar concesiones a la obra consumada, porque así es y no se cambia. You say like to have wisdom. Hay que tener You gotta have sabiduría. wisdom. Know what it depends upon who you're speaking to, Depende de quién estás hablando, where they're at in their Con quién. Christianity, en qué nivel and de are su they available cristianismo and humble and meek for correction. y si es humilde y manso para recibir I'm not looking to get corrección. into arguments, but I will preach the truth. No queremos discutir, pero I say we predicamos la pray to verdad. Jesus only. ¿Serio? We pray to the Son of God. He's my advocate, nobody else. Oramos al Hijo de Dios, solamente es nuestro abogado y a nadie más. So I don't come out and say Catholics pray to Mary. Entonces no abro I'll diciendo just say I pray only to que Jesus. los católicos oran a María. So there's Simplemente, ways, you know, simplemente digo yo que There's yo ways. solo oro a Jesús. Esa es mi estrategia. creativity. Creatividad.
I mean, I worked in prisons for 10 years. Trabajé en las It's prisiones just por this 10 años. melting pot of wrong teaching. Es como un gran conjunto de malas enseñanzas. They have a way of affecting the people that you're discipling. Y muchas veces la gente ahí puede afectar a los que So tú you have estás to be discipulando. aggressive, confident, and strong in what you teach. Tienes que ser agresivo, confiado y fuerte en lo que enseñas. It's, Paul said to Titus Pablo dijo a Tito in Titus 3, en Tito 3, verses 5, 6, 7, and 8. versos 5 al 8, 5 to 7, establishing them in grace. del 5 al 7 les establece en la gracia. And then he said in verse 8, Y en verso 8 I want you to insist on these things. dice, quiero que insistes. Yeah, in the Spanish it says insist with firmness. Dice con firmeza. Yeah. His place, Crete, was like hell. Los cretenses era un puro infierno estar ahí con The ellos. Cretans had 3 problems. Ellos tenían 3 problemas. He said in verse 12, En verso they are 12, always liars, siempre mienten, they are evil beasts, son bestias and they malvadas are lazy, y son perezosos, slow bellies. lentos de It says rebuke them estómago sharply. y repréndelos So, by the way, fuertemente. Timothy couldn't handle Crete. Timoteo no pudo haber aguantado a He Creta. had a bad stomach. He needed Coca-Cola. Él tenía una mala panza, necesitaba Coca-Cola. But God knows who can handle what. Pero Dios sabe cuál persona puede manejar cada cosa. Titus was from Crete, Tito era para Creta and Crete was from Titus. y Creta para Tito. Titus was every time there was a problem, God sent Titus. Cada vez que hubiera un Paul problema, sent Titus. Dios y Pablo enviaron a There's Tito. a problem in Corinth, Titus goes. Hay un problema en Corinto, There's a manda a problem, Tito. there's a problem in Jerusalem with circumcision, Titus Hay un goes. problema con la circuncisión en Jerusalén, Crete. manda a Tito. Titus goes. Creta, manda a Tito. Dalmatia, Titus goes. Dalmacia, manda a Tito. Acts 15, Titus goes. Hechos 15, manda a Tito. That guy that's who he was. Ese hombre fue así, ¿ah? He was a strong leader. Un líder fuerte. Strong leader. Un líder fuerte. Timothy was also, but he was just a leader. Timoteo también, pero era distinto. Do you have another question? Yes, I do. Go ahead. Was very convicted on the study portion you shared. La parte de the study The portion. study portion that he shared about the lack of fruit could be the lack of study. Cuando pastor decía que la falta de Could fruto, be, but not always. la falta de fruto podría ser la falta de estudios. So, Eso me tocó el corazón. some of us have, day jobs. Algunos de nosotros tenemos trabajos en el día And we know the priority is the word of y God. sabemos que la prioridad es la palabra. Yeah, Yeah, where do we find time? ¿Cómo encontramos el yeah, tiempo? that's where the sacrifice comes. Ahí es donde viene Like, la parte I used- del sacrificio. I used to work, be at work at like 9 o'clock in the morning. Yo trabajaba desde las 9 de la Even mañana. today, but I said to myself, well, I developed good habits because I used to work all night long. Desarrollé buenos hábitos porque yo trabajaba 12 to 8. durante toda la noche, de And I 12 said, a I 8. said to myself, every day, when Pastor Steve was talking, every day I want to give 5 hours. Y me dije a mí mismo, Pray and cada study. día quiero entregar That means 5 I'm getting horas up at 5 o'clock in the morning. a los estudios y la oración. And I'm going to train my body to do that. Eso significa que It's cada gonna be mañana, painful. a las 5 de la I mañana, looked at the clock this morning, it was 4:30. voy a I said, entre- "Oh." Sorry, I just need a little more time. I looked at the clock, it said 4:30. Miré al reloj esta mañana y decía 4:30. I said, God, I'm tired Y today. dije, Dios, tengo cansancio. Conference, traveling. Manejando, I got to go back, and as soon as I get back, teach Joseph. viajando. Cuando regreso Bible tengo school. que enseñar a José Tired. en el instituto bíblico. Estoy I cansado. could just hear this voice. Y pude behind me escuchar saying, Don't quit! la voz de Dios Get detrás, up! detrás de mí diciendo, no te des por vencido. No, I mean, I know, I'm not saying everybody's different. Yo sé que todos somos diferentes. I have to have a discipline. Maybe
older men don't need to sleep as long. Tal vez Is that true? personas I don't más know. viejas no tienen que I don't dormir know, tanto. If I get 5 hours, I'm good. Si tengo 5 horas estoy bien. It That's a seems that gem way. to me. Es una But joya. I've got to say, okay, God, you got to help me Dios, tienes que ayudarme. because I know this is important. Porque sé que es Now, if you're importante. not preaching and teaching, Ahora, si no estás predicando y maybe you can do it. enseñando, I can't. I have a hard time studying at night because I'm exhausted from the day's things. me cuesta estudiar en la noche porque estoy cansadísimo de Morning lo for que me is hice en the el best. día. En la mañana es la mejor, But it el depends mejor upon tiempo what you're doing. too. para mí. Like maybe I've got to do more because I'm always preaching and teaching. Depende de lo que hace uno. Yo, sorry man. I got to do more. Yeah. Tengo que hacer más. Yeah, estudiar más porque siempre estoy predicando. Like the next trip I take, El siguiente viaje que tomo, I have not counting raps, 42 messages in India, Nepal, predico 42 mensajes en la India, China, Nepal, and I take one day at a time. y es un día a la vez. Because you think about it like that, Porque si lo pienso así, I could go to amontando sleep, todo, no podría dormir. forget it. Olvídese. Plus the travel, Más el plus viaje, the problems. más los problemas. But you know what? God gives capacity. Pero saben, Dios da capacidad. He gives capacity in His grace. Él da It's capacidad not por based su on a gracia. person. No se basa en una persona. So, okay, I say, God, what is your plan for my study time? Ok, Dios, ¿cuál es tu plan para mi tiempo de estudio? Because that's what gives me energy. Porque eso es lo que me da energía, That's what quickens me. lo que me vivifica. If I'm pastoring and that's all I do, that's one thing. Si estoy pastoreando y es lo único que hago, pues... But if I'm pastoring plus working a job, it's another Pero thing. si you know? estoy pastoreando y trabajando en un So trabajo then if secular, I'm pastoring, working a job, and have a marriage, y si estoy it's casado, another thing. y si tengo el trabajo y un ministerio y una esposa, wow, ¿verdad? Right? It's another thing. So I gotta ask God, define my daily schedule. Tengo que decir, Dios, define mi horario diario. You know, when I was in the army, Cuando estaba en el armado, 4 o'clock, 4 de la mañana, the lights go on. se prenden las luces. You don't get up, Si tú no levantas, you aren't gonna be happy. no vas a estar feliz. One time I overslept and they made me clean the bathroom with a toothbrush. Una vez dormí más de la cuenta y me hicieron limpiar el suelo con el I'm cepillo de dientes. talking about the toilets too. Hablo de los servicios también. Disgusting. Fue I asqueroso. never overslept again. Y desde ahí, a partir de ahí, nunca dormí tarde de nuevo. Was it your toothbrush? Nunca me Yes. desperté. My toothbrush. And the guy stands right there. It was his toothbrush. Fue su cepillo de Points dientes. out, you missed that one. Y ahí está el sargento. Perdiste. So, yeah, Ahí falla. grace disciplines us. La gracia nos disciplina. 1 Corinthians 15:10. Primera de Corintios 15:10. But do it gradually, Pastor Donald. Do it gradually. Pero hazlo gradualmente. Give me 30 minutes a day. Dios, dame 30 minutos por And día. then give me 45. Dame Then give me 45. an hour. Después una In other hora. words, don't kill yourself. No te mates. Don't drive yourself. No te hagas But loco. ask for capacity gradually. Pide capacidad y gradualmente crece. And then God will do it. Y Dios lo hará. Because there's things we think we need. A veces hay cosas que pensamos que necesitamos, But maybe we can cut back here or not do that here, you know. pero tal vez podamos no hacer X cosas Instead of tanto. having to cook my own breakfast, I eat saltines. En vez de cocinar, Save me a lot of time. en vez de cocinar mi desayuno, como galletas sola. You know, O no sé cómo se but diría you aquí. start and you ask God to give you grace to work your way up with that. Empiezas y después pides a Dios gracia para And incrementarse. by the way, you're going to find out that there's a lot of things you'd like to do that you can't do. Y vas a darte cuenta de People que say to hay me, muchas... hey, 11 o'clock at night, after the rap, let's go eat. No, I'll go study or sleep. You go eat. Te vas a dar cuenta de que hay muchas You cosas... already heard a message at church. Sorry, I can't get it out fast. You already heard a message I at gotta go church. back Before that. one way. Yeah, how far are you going back? All right. A couple weeks.
you will realize Ya, that te there are darás things- cuenta que hay cosas que no vas a poder participar. Yeah, like, Por yeah. ejemplo, dicen después de un culto, vamos al rap, y tú dices, voy a casa y voy a yeah, estudiar. exactly. You will realize there's things you would like to do, you can't. Hay cosas que no puedes hacer. Especially Aunque if quisiera. you have a family too. Y después con una familia, imagínate. So I say to people, Digo a la gente, that's great. está bien, You heard a message. oíste un I mensaje, did an hour rap. hice un rap de 1 hora. Have you mixed faith with that yet? ¿Has mezclado fe con aquello? What do you like? Are you? I call them horizontal rap junkies. Les llamamos Horizontal adictos horizontales a los rap. junkies, addicts. Adictos a los rap horizontalmente. Usually they don't listen to one thing they've heard. Típicamente no meditan en esa una cosa que oyeron. You know, and I'm all for raps and all that. but I'm like, Me gustan los rap. you know, come on, somebody else can do it Por too. favor, otra persona. Right? I don't know if I understood him right. Am I saying it Yeah, right? you got It it. doesn't Okay, matter. You got it. I mean, it's like somebody else can do things too, you know. Otras personas también pueden hacer las cosas en tu lugar. And it gives people, Pastor Shala uses a lot of young, new people in introductions and doing raps. Pastor Schaller utiliza a personas jóvenes para hacer introducciones y raps, y de esta manera al delegar él se quita cargas y también da oportunidad para los nuevos. Sometimes he'll ask me, A veces él me and pregunta I'll say I need to spend time with my wife. y yo digo, no, tengo que pasar tiempo con mi Most esposa. times I do it, but there's times that, no, I'm not going to do Por it. mayoría hago lo que me pide, pero a veces hay que decir no. Okay. Está bien. There's a lot of people in the church. Hay mucha gente en la iglesia. People can do it. La gente lo puede hacer. I told Pastor Ronaldo, when do you come into South America? Le dije a Pastor Ronaldo, ¿cuándo vienes a Sudamérica? He laughed. He said, "Oh, we already sent our best to you." I'm like, Y, that's an excuse. y él dijo, no, ya enviamos lo mejor de Baltimore, porque estás tú. You can't spend the rest of your life in Africa. Y yo dije, no puedes pasar el resto de tu tiempo en África. He doesn't want to go to Eurocon this year. Él- You're going to Eurocon. Él no quiere ir a Eurocon este año. Yo le dije, tú vas a ir. Other people from Russia. Tienes que conocer a otra Europe, gente. Eastern Rusia, Europe. Europa. Yeah. You have to expand your ministry. Tienes que expandir tu ministerio. Next question. Siguiente pregunta. We're going to take a lunch time after this. Y después de esto vamos a I almorzar. don't know who was next. ¿Quién era el que...? Over there? Yes, this man. Dinos, Cristóbal. Ante todo, buenos días, hermanos. Ah. Buenos días, otros pastores. He looks like, you know what he looks like? He looks like he's from Sicily, that hat on. Dice que pareces un siciliano, Pero soy peruano nato. but he's native Peruvian. Oh, no. Your grandfather was Sicilian. Dice que tu abuelo fue siciliano. Mi abuelo fue lastimosamente español. He said he was actually Spanish, No, but unfortunately. the Spanish came from Italy. Que los españoles salieron de Italia, dice. Me hubiera gustado ser francés. The Ah. Spanish used to be our slaves. Me hubiera agradado ser francés, o descendiente de los franceses. He said, I would have liked to have been French. Okay, what was your question? ¿Cuál era la pregunta? I don't like French people. La pregunta, Me caen mal los franceses, dice. Like you? Right, Pastor Moon, like you? el reme que no se baña. Ah? Hey, what do you say? What's your question? They don't take baths, he said. Okay, go. Dilo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice, segunda de Timoteo dice, Second Timothy, hablando de pastores, maestros y evangelistas. talking ¿no? about pastors, Segunda de teachers, and Timoteo 3, evangelists. 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada All por scripture Dios, is inspired. útil para enseñar, para Useful for redarguir, teaching, para corregir e correcting, instruir en justicia, reproving, and a fin de que el hombre de Dios so that the man of sea God perfecto, will be perfect, íntegramente Thoroughly o enteramente furnished. preparado para toda buena obra. With Entonces, yo integrity. considero
ready Yo for considero good particularmente, works. no sé cuál será el criterio de las demás personas, tomando el ejemplo del pastor Arturo, él es maestro, pastor y evangelista. For me, when I look Entonces, at en el Arturo, instituto uh, debemos de he looks remarcar like o an enseñar un poco evangelist, más pastor, and a sobre teacher. este trabajo que realiza el pastor, maestro y evangelista. Porque queramos o no, el hombre de Dios tiene que estar preparado íntegramente en esos tres aspectos. He's saying that Para the ser maestro, man of para God ser pastor needs to have these y three para ser areas: evangelista. Porque evangelism, ningún, teacher, and pastoring. ningún hijo de Dios We already said that. no va a realizar este trabajo, siempre. No, we Yo no already, soy pastor. we agree. Yeah, estamos de acuerdo. Eso debe ser. Yeah. But I Excelente. said, there are some people in the church that are very evangelistic. Pero hay ciertas personas Billy que Graham son, was an evangelist, he said, not a pastor. que son muy evangelistas. Digamos, Billy Graham no fue pastor, pero fue He evangelista. wasn't a pastor. He No said fue it. pastor. Él Said- mismo lo dijo. I mean, he was an evangelist. Fue un evangelista. And there is that gift in the Y church. existe ese tipo de don en la iglesia. Yeah, but a pastor should evangelize. Pero un pastor debería evangelizar. But I'm talking about maybe somebody that runs the evangelism program. Hablo de tal vez un líder de evangelismo. Next. Siguiente. Referente a right here. I don't know what's going on. Lots of hands. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta, básicamente con respecto a lo que ha predicado en las últimas días de la conferencia y con lo que tiene que ver ahora con respecto al amor a los perdidos. Muchas veces, por ejemplo, aquí en Perú, predican, por ejemplo, chicos, adolescentes de distintas denominaciones, por ejemplo, los testigos de Jehová pasan por su casa. Entonces, Perdón, los chicos son testigos. sí, hay chicos adolescentes de 12 años que van Okay. acompañados Says, de una persona mayor probablemente. regarding like evangelism and all that you preached on this weekend, there are some young Jehovah's Witnesses that knock on doors all the time. Entonces, a Pastor Chevelle lo he escuchado hablar que a veces no hay, bueno, para él no hay negociación en el hecho de tratar con personas que no son de la misma I've heard you talking doctrina. that there's no negotiations with Entonces, mi pregunta people es that con believe respecto al that. amor a los perdidos, ¿son estas personas consideradas perdidas y So hasta dónde podríamos lidiar con el trato? Porque son niños y el adoctrinamiento viene desde muy pequeños. they're little children, like 12 years old. How do we deal with them? Well, yeah, I've never seen that in America. He's asking if they're lost. I've never seen children doing that. Él dice en los estados él nunca había visto It's niños, always adults. sino adultos testigos. Well, here's what the Bible says. Esto es lo que dice la If Biblia. anyone comes to you Si alguien te llega and they don't have the doctrine of the Father and the y Son, no tiene la doctrina del Hijo y del don't let Padre, them into your house no permite que entre en tu casa and do not bid them Godspeed. y no le saludes. So that's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Now, there may be sovereign cases. Tal vez hayan ciertos If you casos can get them one-on-one, que si puedes estar a solas con esa not when persona, they're coming as their team, no cuando vienen en equipo, and they are meek y si son humildes and humble. y mansos. But I'm not going to spend a lot of time. Pero no voy a pasar mucho tiempo I'm en going to eso. say to them, you're listening to me, I am not listening Y to les you. digo, ¿me vas a escuchar? No te voy a escuchar. Do you want that or no? ¿Lo quieres o no? No. No. Goodbye. Entonces I adiós. won't even say goodbye. Just Ni les digo adiós. because the Bible already says what I should Porque do. la Biblia dice lo que deberíamos And hacer. that can be Mormons, Y puede ser mormones, Jehovah's testigos Witnesses, de Jehová, all kinds of o different todo tipo de secta. things like that. No. See, if I think I can win them, I'm doing something more than I know more than God. Si pienso que los puedo ganar, entonces supuestamente sé más que Dios. I said to one of them, I have the truth, you have a lie. You listen to me, I don't listen to you. A uno de ellos le dije, tú tienes una mentira, yo tengo la verdad, escúchame y no te escucharé. Okay. Yes.
Yeah, I don't know who is next. Era relativo igual la pregunta, parecido un poco igual. I don't want to talk about that. We're talking about shepherding. Dice que el enfoque principal sea acerca de pastorear. Yeah. Sí, era relativamente nada más sobre el amor, ¿no? De los perdidos. Era que precisamente en ese caso, pero ya me respondió que obviamente era si poder ganarlo para el Señor, dar oportunidad, y ya me contestó, ¿no? Yeah, he says you're No very, puedo saber más que Dios. very, very thorough in your answering, and we appreciate. I want to stay with the subject. Remember, Manteniéndonos en nobody's este asked tema. a question about care, restoring, guiding. Nadie ha preguntado acerca de guiar o cuidar. I think you were next. Yes, I have a question about Tengo una pregunta de About what? about caring for people and discipleship. cuidar a la gente y el discipulado. So, who is the person who first has to express their desire to participate in the discipleship? ¿Quién tiene que iniciar el discipulado? Well, I mean, is it the person who wants to be discipled? ¿Es el que quiere ser discipulado o es el que discipula? We have Bible school. Tenemos el In instituto other words, bíblico. how do I know who to disciple? ¿Cómo puedo saber a quién discipular? Jesus just said, turn around, who's following? Jesús dijo, date vuelta y mira quién está siguiendo. Who's in church? ¿Quién está en la Who's iglesia? at raps? ¿Quién está en los Who's raps? in Bible school? ¿Quién está en el instituto They have a bíblico? hunger. ¿Quién tiene hambre? They need to be discipled. Necesita ser It doesn't mean we discipulado. don't care for other people. No significa que no cuidamos a los demás. Jesus spent 70%, so 75% of his time with 11 men. Pero Jesús pasó 75% de su tiempo con 11 hombres. So let's use that as an example. Usemos eso como el modelo. Moses spent all of his time with Joshua. Moisés pasó todo su tiempo con Josué. David spent 44 years with the mighty men. David pasó 44 años con los hombres de valor. There was the number one, Joab. Número 1, Joab. Then there was the first three. Después los The primeros second 3. three. Los segundos 3. That's 7. Son 7. Then there was 33. Después Then there 33. was the next level. They were in levels. Estaban en niveles. So Jesus said, follow me, and he kept walking. Y Jesús dijo, sígueme. Y siguió caminando. All you gotta see is turn around. Solo tienes que mirar quién te Who está wants siguiendo. God? ¿Quién quiere a Dios? But a lot of pastors spend a lot of time with the wrong people. Pero muchos pastores invierten mucho tiempo en las personas equivocadas. When a pastor says to me, Cuando un pastor me I dice, can't leave my church. no puedo dejar mi iglesia There's nobody to do what I porque do. no hay nadie que pueda hacer lo que hago. I have to wonder. Tengo que preguntarme, He's missed it. creo que He's ¿qué never le pasa? discipled anybody. Nunca discipuló a nadie o cómo es. Invested time in people. Nunca invirtió en nadie. Everybody needs a Timothy and a Titus. Todos necesitamos un Timoteo Epaphroditus. y a un Tito y a un Epafrodito. I mean, this is Moses needed Joshua. Moisés necesitaba a and Josué Caleb. y Caleb. So if I focus on the wrong thing, Así que si me enfoco en lo equivocado, I cannot expect God to bless it. no puedo esperar que Dios lo bendiga, Because I'm not doing what God says to porque do. no hago lo que Dios pide. I don't have time for everybody's fingernail problem. No tengo tiempo para los Pastor, problemas, I lost my car keys. digamos, los problemas muy pequeños de cada uno. Por ejemplo, pastor, perdí las llaves de mi carro. Go buy another car. I don't know. Compra otro carro, no sé. No, I mean, some people's problems are so, I mean, Algunos problemas you can spend so much time on things. son tan mínimos y tú puedes desperdiciar mucho tiempo ahí. It's Satan's objective to rob you of discipling people. Es el objetivo de Satanás robarte del discipulado con la gente. You think he's not working? Piensan que no You están think trabajando just because you're pastoring and you have a church that the devil is not there? solo porque estás pastoreando, el diablo no está. Here's what I said to somebody once. Una vez le dije a alguien, Number one,
Número 1. Satan wants to stop you from getting saved. Satanás quiere detenerte para que no seas salvo. Number 2, Número 2. if you get saved, Si te salvas, he wants to stop you from finding a church. quieres que no encuentres una iglesia. Number Él quiere 3, que no encuentres una if you iglesia. find the church, Número 3. he wants to stop you from being disciples. Si encuentras una iglesia, Él quiere detener. Number 4, O sea, if you're being discipled, véngase. Que no seas discipulado. Él quiere que, si encuentras una iglesia, Él quiere que no seas discipulado. Número 4. if you're being discipled, Si estás siendo discipulado, he'd like to stop you from discipling others. Él quiere que no discipules a otros. Yeah. And number 5, Y número 5. he'd like to stop you from outreach. Quiere que no evangelices. He doesn't give up just because one thing. Oh yeah, Él no se da I'm por saved. I got a vencido. good church. Él no se da por vencido simplemente porque eres salvo y tienes una buena iglesia. I had a marriage problem. Tuve un problema, I didn't give to Pastor Hadley. matrimonio que no le di al Pastor Harley. By the way, I shouldn't say I don't deal with marriage. I have about 5 of them I'm dealing with now. Casi no aconsejo a matrimonios, pero en este I caso, gotta deal with them overseas. en este too. momento tengo 5 matrimonios al otro lado, So a en man otro came país. in. He's got a problem with his wife. Hay un hombre que tiene un problema con su esposa I said, why did you come to y Baltimore? dije, ¿por qué viniste a Baltimore? Before you got married, Antes de you casarte, came to go to Bible school. llegaste al instituto bíblico. I said, did you finish? ¿Terminaste? He said, no. Dijo, no. I said, why? ¿Y por qué? He said, I got married. Porque me casé. That's your problem. Ese es tu problema. That's your problem. Ese es tu problema. You got married. Nothing you can do about it now. Ya estás casado, But you got pero te married. casaste And that wasn't God's will until you finished y no fue la voluntad de Dios hasta que terminaras el instituto. So you want me to deal with your marriage Y problem? quieres que yo te ayude con tus problemas Let's take matrimoniales. it way back here. Vamos Sí. al pasado. We should not be circumference counselors. No I want to be deberíamos careful with that. ser consejeros de circunferencia. You're dealing with somebody's addiction. Estamos lidiando con la adicción de alguien. The addiction is not the problem. La adicción no es el problema. Something else is the Hay problem. otra raíz. Go back with it. Regrese en el tiempo. Why did they start taking drugs? ¿Por qué empezó a consumir drogas? Because they Porque didn't pursue God. no buscó a Dios. But we are circumference counselors. Pero no somos consejeros de You circunferencia. gotta take it back sometimes. A veces hay que regresar a la I'm raíz. not counseling you on your addiction. No te voy a aconsejar sobre tu The adicción. reason you are addicted is you La don't want razón God. por la cual estás adicto es que no quieres a Dios. So get a desire for God, the addiction will go. Adquiere un deseo para Dios y la adicción se va. Circumference counselors. Consejería de We counsel the circunferencia. outside. And it's real. It is a real problem. Es como lidiar con los síntomas nada But there's más. something else going on. Pero hay algo en la There's a reason why it raíz, happened. una razón por la cual suceden estas cosas. We're always dealing with the externals, Siempre not the internal. tratamos con lo exterior y no lo interior. Just a tip. Es nada más un What do you tip. think about that, Pastor Howard, since you counsel? ¿Qué opinas, Pastor Harley? Isn't that, don't you find yourself doing that? I mean, people, Treating symptoms and not the root problem. Ya, lidiar never the con, root. lidiar con síntomas y no la raíz. John the Baptist said, Juan el Bautista dijo, I'm going to take an axe to the root of your tree. voy a poner el hacha a la raíz del árbol. He was saying your root's no good. Está diciendo tu raíz está mal. Don't prune the branches. No podes las Do ramas, something about the roots. sino hay que hacer algo con respecto a las raíces. Are you listening? ¿Están escuchando? Pastorally. Can I say just many times when I was in raps with Pastor Stevens, Muchas veces cuando estaba en raps con Pastor and Stevens someone would ask a question, y alguien preguntaba algo and I thought it was a pretty simple question, y yo pensé que era una pregunta sencilla. and Pastor Stevens would pause Pastor Stevens pausaría and pause y pausa
And then he would answer. Y después He contestaba, would say something. decía algo. And I'm a very interested spectator. Y soy un espectador interesado. Because what he said, Porque lo que él decía, I thought, did he hear the question? yo me preguntaba, ¿será que Pastor Stevens escuchó la pregunta? And I thought, this person, and Pastor Stevens would answer. Porque Pastor Stevens contestaba. And I looked at the person. Y yo miraba a la persona. And I'm thinking the person's going to say, Pastor, you didn't answer my question. Y yo estoy pensando que la persona va a decir, Pastor, no me contestaste. But no. Pero no. The person would be like this. La persona estaba ahí congelada. Thank you. Gracias. Because he had discernment to go to the real problem. Porque él tenía el discernimiento para ir al problema verdadero. Like, yeah, hear from the Holy Spirit. Yeah. Oír del Espíritu Santo. Yeah. One of the greatest leadership lessons in the Bible is Acts 20. Una de las lecciones más grandes de la Biblia se halla Really study verses 17 through 35. en Hechos 20, Acts 20, 17. del 17. Paul is speaking Pablo está hablando to the elders of a Ephesus los ancianos de Éfeso and the 10 men that are traveling with him. y los 10 hombres que viajan con él. Timothy, Timoteo, Luke, Lucas, Silas, Silas, Trophimus, Trófimo, Tychicus, Tíquico, Gaius, all of them became Gayo, leaders. los líderes. That is one of the best leadership sections in the Bible. Es una gran sección bíblica para aprender acerca del liderazgo. Really, it's amazing. Del 17 Study it. al 17 to what? To 35. Al 35. En capítulo 20, del verso 17 al 35, se trata del liderazgo, es un super ejemplo. Obviously, we know Estudienlo. the pastoral epistles. Obviamente conocemos las epístolas pastorales. Exodus 17 and 18 are two great chapters. Éxodo 17 y 18 son dos capítulos grandes. 1 Peter chapter 5, Primera de Pedro capítulo 5, verses 1 through 10. verso 1 al 10. Psalm 23, Salmo 23, great portion una gran porción on leadership. acerca del liderazgo. Many others too, but Hay muchos otros también. okay, there's another question. Había otra pregunta. Pregunta. Dale. Buenas tardes, yo soy el hermano Beto. I'm Beto's brother. Whose brother? Beto. He's the hermano Beto. Oh. He said, I'm brother Beto. Oh, brother Beto. Brother Beto, yeah. Not Beto's brother. Yeah. No el hermano de Beto, sino hermano Beto. Okay, yeah. He escuchado dentro de tantas cosas que realiza un pastor, 12 cosas importantes, ¿no? Que lo he mencionado del Chile, ¿no? Donde Great 12 dice, things in this list. el pastor cuida, restaura, provee, y también Takes hay care, algo importante que es también el provides. sacrificio. Sacrificio. Sacrifice. Yo entiendo, ¿no?, que el sacrificio es por el tiempo, ¿no? El tiempo. Perdón. El tiempo. Perdón, no. Al tiempo hay que dedicarle, creo, al 75% del tiempo, ¿no? Ujú. Yo entiendo que el tiempo es por lo que estoy abocado, ¿no?, en la labor del pastor. Pero como es en el caso del pastor Arturo, el pastor Arturo hace lo que es maestro, evangelista, ¿no? Está al 100%, ¿no? No es asalariado, pero como es en el caso de aquellos pastores que tienen un trabajo secular y no le dedican el tiempo, ¿no?, a la iglesia, a lo que es a las ovejas. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que no dedican tiempo?
Claro, porque tiene un trabajo secular que es un trabajo que no es asalariado de la iglesia, pero claro, es un trabajo en forma privada, donde le dedican 14, 15 horas de trabajo y no sé en qué momento están para poder ¿no? estudiar o preparar su tema. So the idea is like if a pastor has a very extensive secular job and he has very little time for study, and so he's like not being able to do it, what will the result be? The result will be he'll have ignorant sheep. Si uno no dedica el tiempo que es necesario como pastor al estudio, entonces sus ovejas van a ser ignorantes. Because he's called to study. Porque un pastor es llamado a estudiar. So there will be a result. Entonces habrá un resultado. Did I understand him right? Yes, you did. Okay. I think so. Here's priority. La prioridad es, if I have a 25-person church, si tengo una iglesia de 25 the personas, priority is not a building. la prioridad no es un It's edificio, not chairs. no son It's sillas, not a guitar. no es una guitarra, It's not an organ. no es una organeta. The priority La is prioridad taking care of the pastor. es cuidar al pastor. So he Así que él can feed the flock. puede alimentar al But people rebaño. they do it backwards. Pero la gente lo hace al revés. You know, pastor, we've got to take care of leaders. Hay que encargarse de los líderes. And that's scriptural. Eso es de la escritura. Very scriptural. Es muy cierto. Because if he has to be thinking about his family and his job, Porque si él está preocupado por su familia y su trabajo, he doesn't have much time. tal vez no tenga mucho tiempo. How can he visit people? ¿Cómo va a poder visitar How a can la he gente? evangelize? ¿Cómo va a How can evangelizar? he study the ¿Cómo Bible? va a estudiar la Biblia? Well, there's some people that can. They're very good. Hay algunas personas que logran, They know how to do that. saben, But we have to take care of people. pero tenemos que cuidar a la gente. 1 Corinthians chapter 9 talks about Primera de Corintios capítulo 9 lo dice, providing. proveer. The church is to provide for their leader. Una iglesia provee por su líder. Now it's obvious a church of 25 can't provide for 5 leaders. Obviamente, una iglesia de 25 personas no va a poder proveer por 5 líderes. Pastor Stevens once said, Pastor Stevens dijo una vez, one man can pastor 100 people. un hombre puede pastorear a 100 personas. After that he needs help. Después de eso necesita ayuda. I believe that. Y yo lo creo. I believe there's a certain amount you can handle. Yo creo que hay una cierta cantidad que uno puede manejar You might think bien. that's a lot. I don't know. Tal vez algunos aquí piensen que 100 son mucho, I believe that. pero yo lo creo. Sometimes we spend money on things we don't need to. Y a veces gastamos plata en lo que no se debe, As a church, como iglesia. church should take care of its leadership. La iglesia debería cuidar su liderazgo. You know what's interesting to me? ¿Sabe qué me interesa mucho? We do this willingly. Lo hacemos And we help people, we voluntariamente. help people overseas. Ayudamos a la gente en otros países We get blessed. y nosotros nos bendecimos. Your church doesn't. Y tu iglesia no, Because you're not providing porque no estás for your proveyendo pastor. por tu pastor. I'm very careful with this missionary support thing. Tengo mucho cuidado en cuanto a este asunto de apoyo para misioneros. About 35% of the African churches are on the chopping block. They're going. The support's going. 35% de las iglesias en África, en cualquier momento les quitamos el apoyo financiero. We only are responsible to support you for maybe maximum 5 years. Solo somos responsables por apoyarles tal vez unos 5 años. Sorry. Why should Baltimore support somebody that's been planting a church for 7 years? ¿Por qué Baltimore debería apoyar a una persona que está This is my new thinking. plantando una iglesia durante 7 años? We keep supporting the same people. Sí. How about, you say, I have to have a job. Well, then your people aren't taking care of you. Is that our fault or yours? Or theirs? I'm having brain circuit again, sorry.
Can Sí. you take over? Yeah. Thank Sí, you. yeah, you want me to sit Yeah, down? that'd be Yeah. great. I'm sorry, Pastor, man. Oh, you did a good job. Sometimes I would do these for 5 hours in a row. A veces hice esto por Till I was brain 5 dead. horas consecutivas hasta que estoy muerto. In other words- el cerebro muerto. We do help, Pero ayudamos, but I have a new idea and the church is pero we're tengo implementing this. una idea y vamos a implementarlo. More than 5 years, you should say it's over. Si es más que 5 años, debemos decir, bueno, se terminó. If you say, well, we can't support our pastor, Y si la iglesia dice, no podemos apoyar financieramente a nuestro pastor, you bought that, bueno, compraste you rent eso, your building, alquilaste you got el fans, edificio y you got compraste music, y tiene música. spend your money on the pastor. Gasta tu dinero en el salario del How does pastor. that sound? ¿Qué Say, tal? that's tough, yeah. Duro. Because we can't do new church planting. Porque si estamos siempre apoyando a los que siempre apoyamos, no podemos plantar nuevas iglesias. I said it from the Como pulpit this year ministerio. in Africa. Lo dije I desde el said for púlpito some en of you it's África. over. Yo dije para algunos In de August ustedes it's over. se termina en agosto. So make your, well, I won't be able to do the church. Too bad, I No don't voy a care. poder I hacer la care. iglesia. Bueno, no me importa. That's your problem. Es tu problema. Not my problem. No es mi problema. Isn't that my problem? No es mi problema. That's your problem. Tu problema es. We have 135 churches in India. 135 iglesias en la India tenemos. 115, sorry. 115, perdón. We don't give a dollar. No damos ni $1. They do it themselves. Ellos lo hacen. They do it. Lo hacen. And I think people miss the blessing. Y creo que muchas veces la gente en iglesias están perdiendo la bendición de apoyar. Now, if you are pastoring but also church planting, churches, that's different. Ahora, si estás pastoreando y también plantando nuevas iglesias, es diferente. You're sitting in the same church for 10 years, you want our support? Pero si estás en la misma iglesia por 10 años y todavía requieres apoyo, Oh, my expenses are too high. mis gastos son altos. Cut them back. Bueno, corta los gastos. My house rent. Mi alquilar. Find a cheap house. I don't know. Encuentra una casa más barata. Is it our responsibility? Es nuestra responsabilidad. How many years do we have to do this? ¿Cuántos años tenemos que hacerlo? I'm not talking to anybody in particular. No estoy hablando a alguien en Around the particular, world. pero estoy diciendo alrededor del mundo. We have people, Tenemos gente and they have to start thinking about that. y tienen que comenzar a pensar acerca de eso. I tell them in Africa all the time, this ain't lasting forever. In Africa, this En ain't África yo les dije, esto no va a durar para siempre, not happening. no va a suceder. Sorry. Sometimes you make enemies like that. A veces uno se hace enemigos así. I think No Pastor debe Moon, ser. you, if I'm not mistaken, or maybe we don't translate it until he says yes. I think you gave up your support, right? Yeah, that's a man trust God. Pastor Moon entregó su apoyo. And we can use it for church planting. Confía en Dios y podemos usar ese dinero para And every circumstance is algo nuevo. different, I know. Cada circunstancia es diferente, yo sé. And we look at everything like Y that. miramos cada circunstancia de como individualmente, ¿no? I'll bring the budget to Pastor Schaller and then Pastor Taggart and the elders. And Yo traigo el presupuesto a Pastor Schaller, Pastor Taggart, quien es el... if they say, no, this person needs that or whatnot, fine. Una persona Fine. tal vez necesita esto o el otro. This is not my decision alone. No es solamente mi Because decisión, maybe there's something I don't know pero tal vez hay algo que no sé, that they know about. que ellos saben, So ¿no? that's fine, you know. Entonces está bien. I think I've asked you a few times, Pastor Hadley, right, about South America? Hemos preguntado a Pastor Hadley acerca de We Sudamérica. fine-tooth comb it, right? Mm. We fine-tooth comb it. Nosotros We look at it. lo estudiamos, lo investigamos.
Anybody else? I want to talk about money. Ok, no quiero hablar más del dinero. ¿Alguien más? Some people will get nervous. Algunas personas se ponen The nerviosas. conference is all about is going to cut support. La conferencia fue porque nos quiso decir que va a cortar nuestro apoyo. Sorry. Lo siento. Pastor, una pregunta. Cuando salimos a evangelizar, compartimos la palabra, la salvación, pero no se puede discipular, solamente comparte. Ajá. Y acá estaba leyendo en Mateo que dice hacer discípulos. Ajá. ¿Cómo se sería? Okay, so he's asking about, like, well, when we're evangelizing, we're evangelizing but not discipling. But how about, Well, you got to get them in before you can disciple them. hay que hacerles entrar antes de discipularlos, ¿no? Salvar primero, discipular segundo. If you evangelize and don't disciple, it's like Si evangelizas y no discipulas, jumping off of a cliff es como saltar de un abismo, de un acantilado, into 1 foot of water. en 20 centímetros de agua You die quick. y mueres rápido. You die quick. Mueres rápido. You got to evangelize. Tienes que And you evangelizar got to disciple. y tienes que By the discipular. way, most people don't see this. La mayoría de la gente no ve eso. Matthew 28 Mateo 28 is not about evangelism no first. se trata primero del It says, evangelismo. make Dice disciples. hacer discípulos. Mark 16 Marcos says, 16 preach. dice predica. Matthew 28 Mateo 28 says, disciple dice nations. discipular naciones. Interesting. Interesante. Church has to do both. La iglesia tiene que hacer los dos. Pregunta. Yeah, so you mentioned before, it might have actually been last night, but about never having a woman in your car alone. Oh, what's this got to do with pastor? It's got a lot to do with it. Yeah, it's really important actually. Mencionaste anoche acerca de no estar a solas con una mujer en el auto. And I've like firmly believe in that. Y And creo en eso. yeah, and all the extra protections you can Y do la protección extra que podemos tener to really make sure, you know. para But asegurar. there are really hungry ladies in the church. Pero hay mujeres que Doesn't que matter. tienen I'm hambre. not trying, I just have a question about it. Okay. I want to disciple them somehow. There's no mature women in Quiero the church. discipularlas y no hay mujeres maduras en la iglesia. Men don't disciple women. Hombres no discipulan a mujeres. But here's how you disciple. Aquí es como las discipulas. Bible school, Instituto bíblico. pulpit, ¿El what? and the pulpit. Y del púlpito. And then maybe God's going to raise up one of them. Y Dios va a levantar And una maybe de He already ellas. has. Y tal vez ya. And that one you have to trust. Y esa mujer tienes que confiar. But I can't be spending personal time with a woman. Pero no puedo estar To pasando disciple. tiempo personal con una mujer para discipularla. A man, a pastor told me that one time. Pastor me dijo esto una vez. Yeah, she's going to disciple you into bed. Ella te va a discipular en la cama. Oh yeah. No, really, like I'm with my mother, Estoy con mi madre, my wife, mi esposa my granddaughter. y mi nieta. That's it. Eh, I've driven by people in the rain that were walking and they were women and I just waited. Mujeres en la iglesia que estaban como esperando que alguien les lleva a la iglesia. You know why? Él maneja y las saluda. Y Let me ask you a question. Y déjame hacerte una pregunta. A woman gets in your car Una mujer entra en tu auto and she says, y ella dice you put your hand on her leg. que tú pusiste tu mano en su pierna. How do you prove you didn't? ¿Cómo pruebas que no lo hiciste? Tell me how you prove it. Dime cómo lo It's puedes your word, Es tu palabra and then she spreads it, y ella con su palabra y lo dice. cutting your own throat. Estás matándote a ti Let mismo. me tell you something also. Ok, otra cosa. Don't put children on your lap. No pongas niños en tu Regazo. what is Yes, it? regazo. Regazo.
Don't put children on your lap. No pongas niños en tu regazo. I know that sounds crazy, Eso suena loco. but I'm dealing with two cases. Pero estoy trabajando ahora Where con dos the casos parents of the child said the pastor put his fingers in the child's private parts. donde dice gente que los padres dicen que el pastor puso su mano en las partes privadas del niño. I don't believe it's true, No creo que es but verdad, the accusation pero la stands, acusación está ahí. and it's serious. Y es una acusación. Your own children, yes, okay? Tus propios hijos sí en But tu I don't want regazo. any kids sitting on my lap. Pero no quiero niños sentándose en mi regazo. Be careful. Ten cuidado. Maybe it's not happening in Peru, Tal vez no está sucediendo aquí, but in the West it's pero everywhere. en Estados Unidos y en Europa es en todos lados. Hello? Be careful as a leader. Ten cuidado Because you're como not wrestling líder, against, you're not wrestling against flesh and blood. porque no luchas contra carne y sangre, You're wrestling against the devil. luchas contra el diablo. Are you listening? Escuchando, I'm careful. tengo cuidado. I need something at my house fixed. Algo en mi casa necesita ser reparado. I need somebody to fix my air conditioner. Que alguien repare mi aire acondicionado. I can get somebody in the church. Puedo pedir que alguien en la iglesia lo haga. What if the thing blows up? ¿Y qué tal si la cosa explota? I have to swallow it. Tengo que tragarlo. You get somebody in the church to fix your car, Alguien en la iglesia reparando tu auto and they don't do a good job, y no hace ese hombre un buen trabajo and your motor dies. y el motor muere. Swallow it Trágalo and say nothing. y di nada, no digas Why? nada. Because qué? the devil, Porque el diablo, you know, if I'm going to use church people, si voy a usar la gente de la iglesia para esas cosas something goes wrong, y you si have algo to sale say mal, nothing no digas nada. and eat it, Cómelo. even if it costs you money. Te cuesta dinero. I've seen Christians take each other to court. He visto cristianos llevando el uno al otro a la corte. You want to go to work for another believer? ¿Quieres trabajar por otro creyente? You know what happened to me? ¿Sabes lo que me I sucedió? used to be a person that went to a place where they had blueprints. Yo solía ir a un lugar donde tenían los, lo que usan los arquitectos. Planos. I took the job, Tomé el trabajo. I hired the people, Encontré and I vi a la built gente. power plants, Y construí plantas Malls. de energía, shoppings. I hired 2 Christians. Empleé contraté a 2 cristianos para trabajar. They were always late. Siempre llegaban tarde Then they leave early. y salen temprano. I fired them both. Los despedí a los 2. They said, Grace! Gracias dijeron. I said, truth. Yo dije verdad. Oh, they talked about it in the church. He fired Y us. hablaron de mí en la iglesia. Nos Yeah. despidió. You were hired to do a job, you didn't do it. Fuiste empleado para hacer un trabajo y no lo hiciste. So I said, I'm not hiring any more Christians again. No voy a, mi idea es no contratar cristianos. Sorry. Lo siento. I'm not saying we shouldn't, but No digo que no I learned my debemos lesson. nunca, pero yo aprendí mi lección. So you got to be careful. Tienes que tener cuidado. The body should help the body, El cuerpo debe ayudar al cuerpo, but then be willing to pay for the services, pero not get them for free. número 1, que pagues por los servicios. We no had que one- we had los one pastor in the recibas church gratuitamente. Tuvimos un in pastor Baltimore. en la iglesia en He Baltimore would always have the workers for the church go to his house and do things. que él siempre, pidiera a la gente en la iglesia ir a su casa y hacer cosas. La gente profesional. No. No, When I y was sin pagarlos. in my house, I was snowed in by snow. I couldn't get out. Yo estuve en mi casa, hubo tanta nieve que yo no pude salir de mi casa.
Somebody said to me, call Scotty, Alguien me dijo, llama a Scotty, because you have to go to uno work. de los hombres de la iglesia, porque tienes que ir a You trabajar. can't get out of your house. No puedes salir de tu casa. I said, nope. Yo dije, He's no, not coming to my él no house. viene a mi casa. I'll dig my way Yo out. voy a acabar. Because somebody will take a picture. Porque alguien va a tomar una foto. Oh, pastor has church Oh, people on salary digging the snow out of his house. el pastor tiene hombres No. de la iglesia asalariados en la iglesia venir a su casa y a sacar la nieve de su casa. Hmm? No, Careful. ten cuidado. The devil's a roaring lion, El diablo es león rugiente, seeking whom he may devour. buscando a quien devorar. Are you listening? Están escuchando. Hmm? That's got nothing to do with pastoring. Nada que ver con pastorear realmente. Last question, then we'll. La última pregunta, ¿es inconveniente discipular en hogares cristianos? ¿Cómo? ¿Es conveniente, recomendable discipular en los hogares cristianos, a hermanos cristianos? ¿En qué medida funciona eso? ¿Funciona o no funciona para ustedes? ¿Alguien entiende? Lo que quiere decir, Pastor Stan, lo que quiere decir es que si un miembro de la iglesia puede discipular en una casa, a una familia, a unos vecinos. The man in the church can. ¿Es recomendable? Hablas del pastor o de El líder, puede ser un líder, puede ser un pastor. Yeah, bro. He's talking about the leader. Obviamente discipulamos, Estamos no. hablando de discipulados. Yeah. Sí, discipulamos donde. Pero no, hay una pregunta más a fondo The question is if you should más go al to centro their de. house. ¿Ah? If you should go to their house and do it there. Okay, sí, if you should, sorry. You should go to someone's house to disciple them. As long as there's a husband and a wife together. Yeah, si el esposo y la esposa están ahí juntos. Sí. I'm not going to disciple a man, you know, I don't disciple women anyway. Yo no discipulo mujeres. No, but even a man. Pero si el hombre está ahí. Go ahead, your question. How do you encourage the body in evangelism? ¿Cómo animes al cuerpo a evangelizar? There's some people that are very afraid. Hay gente que tiene miedo. Like I take them, I say, hey, let's go for a coffee. Yo digo, hey, vamos por un café. And when we're at Dunkin' Y Donuts, cuando estamos en Dunkin' because I Donuts, hate Starbucks. y porque yo odio a Starbucks, I wouldn't drink a Starbucks coffee if you gave me $100. yo no tomaría un café de Starbucks si me diste $100. Bunch of fag, lesbian loving, donating Una people. empresa que Can't stand dona them. dinero a los. I know the Dunkins might have their problems too. I don't know. Tal vez Dunkin' I haven't heard Donuts yet. también tiene su problema, pero no sé. Okay, I take somebody to Dunkin' Donuts Llevo alguien a Dunkin' Donuts and we have a donut. y comemos un donut. I see somebody there. Encuentro a un hombre ahí I just go and say, hey, can I tell you about y Jesus? digo al hombre ahí en Dunkin' Donuts, hey, puedo decirte. I bring hablarte them de into Jesús? evangelistic Y situations. la persona a quien yo llevé ahí, I don't say, yo you lo should evangelize, you know? yo lo llevé a una situación I tell them- donde evangelizo. I tell people, come with me on No les Saturday. digo hágalo, sino ven conmigo el sábado. For the first month, just watch. Por el primer mes, mira, Usually the first day they start talking. tal vez el primer día comienza a hablar. I think testimonies are Testimonios great in the church. son grandes en la Like iglesia. maybe instead of introduction, Tal vez en vez de una You have introducción, somebody una else that- prédica de we introducción, had a un great time. testimonio. Acerca del On evangelism this Tuvimos un gran tiempo del evangelismo. I mean, you have a number of visitors come right here. Muchos visitantes tuvimos esta semana. That's a great encouragement. Eso es un gran ánimo. Did you have visitors stand up yesterday, Sunday morning? Nos hicimos parar los visitantes ayer en la mañana. Hicimos parar los que visitaron. Ayer, ¿no? You should always have visitors stand. Siempre debemos hacerles parar. Number Siempre two, debemos here's a hacerles good parar. idea. Número 2, buena idea. Have a table in the back Ten una mesa ahí where atrás you give them a free coffee donde and a les das sandwich.
café y un sándwich. And you, the pastor, sit with them. Y el pastor se sienta con Or ellos. assistant pastor. O someone. pastor asistente. And you meet the new visitors. You say, Y new conocer- visitors, Hey, nuevos we have visitantes. something for you. Tenemos algo para ustedes. We have a Bible, a coffee, and a Una sandwich. Biblia, un café y un sándwich. Very good. O lomo saltado. We used to do that in Africa. Hicimos eso en África. Oh, yeah. Oh, sí. We would have, we call it Bread Sunday. Everybody come to church gets a loaf of bread. Hicimos eso en África. El domingo del pan. Y cada persona que viene les damos una masa de pan. Have special events. ¿Ah? Un baguette de pan. Two times a year. 2 veces al año Have bring a friend to church day. tuvimos el día o el domingo. And make it Lleva a great event. un amigo a la iglesia. El día de llevar un amigo a la iglesia. Maybe- Y un evento, lo hicimos de un evento. You feed people Alimenta gente. like you did yesterday, right? Como hicimos ayer. Everybody ate. Todos comieron. I know it's expensive. Es caro, People love food. pero la gente ama comida. And it's a way of just talking to them. Y es una forma para hablar con ellos. Yeah. So, testimonies, Testimonios. me personally doing it. Yo lo hago personalmente. That's important. Es importante. With them. Acerca del trabajo que tenemos a veces, que tienen los pastores en la iglesia. En este caso, yo ayudo al pastor Alfredo en Guayaquil. ¿Cómo? Mi nombre es Rafael. En este caso, yo ayudo al pastor Alfredo en Guayaquil. Él tiene un horario de trabajo y yo tengo otro. Entonces, tan importante es la comunicación. ¿La qué? La comunicación Yeah. es tan importante. Por ejemplo, si el pastor tiene un horario de trabajo que de pronto llega tarde a la iglesia, entonces él se comunica con los líderes de la iglesia para preparar el trabajo para el culto. Yeah. So he's saying that there's when the pastor is working, like the communication becomes even like more important between the leaders to organize things. Organize what? Like if if the pastor might be late to church because of something. Get a new job. Nuevo trabajo. Busca nuevo trabajo. No, but you have to have somebody, if you have a church of 25 or 30 people, Si tienes una iglesia you've de got to have 25 o second 30 men. personas, tiene que tener otros hombres. All of Dos us, o tres we otros. don't do every outreach as No, leaders. no hacemos todos los alcances. Like, I Yo go no hago out- todos los alcances. I go Tuesday, Yo voy el martes, Thursday, jueves, Friday, viernes and Saturday. y sábado. I do 4 Yo evangelistic hago 4 outreaches. evangelismos cada semana. Yo hago. Maybe Pastor Shella does other ones. Pastor Schaller hace otros. Pastor Love does Friday night. Pastor Love va We domingo, can't all be viernes en la everywhere. noche. No todos podemos estar en todo lugar, So, but you have to have people that are trained pero to hay be que there. tener gente entrenada. Maybe you hombres can't. Maybe entrenados. you can't be there once a week. Tal vez tú no puedes estar That's ahí important una for you to vez, be there. pero es importante que estés I've always una thought vez. Saturday is a great day Sábado es un gran día in Africa. en África. We start with classes in the morning, Comenzamos con clases en la mañana, 8 to 10, 8 a 10 de la mañana, small break, instituto bíblico, después un receso 10:30 to 12:30. y 10:30 a 12:30 Then we go on evangelism. y después más So clases, they después get credit. By the evangelizamos. way, I give Yo doy every semester 3 cada credits for semestre evangelism. 3 créditos para evangelismo. It's in the curriculum of the Bible Es school. en el currículo del So instituto on bíblico. Saturday, El sábado they can get ellos pueden obtener 8 or 9 credits. 8 o 9 créditos One day, en un día. very good. Muy bueno. It puts us together Nos As a unifica church. también como iglesia. and whatnot. So, It's good.
That's how we do it. Sí. We teach an evangelical course on Saturday, then we go out. Enseñamos un curso sobre evangelismo y salimos a evangelizar. What good is it if you graduate people from Bible school and they're not soul winners? ¿Qué vale You wasted your time. si graduamos gente del instituto bíblico y no son ganadores de almas? Perdiste tu tiempo. What have you produced? ¿Qué produjiste? You produced Bible eggheads. Cabezas de huevo, Bible pero que eggheads. conocen la Biblia. They know a lot, but they do nothing. ¿De what? They know a lot, but they do nothing. Conocen mucho, pero no hacen nada. Somebody said to me in Africa, Alguien me dijo en África. I was on the streets evangelizing. Estuve en las calles. There was thousands of evangelizando. people there. Miles de personas ahí. I was standing near an open, smelly sewer. Estuve parado donde una. How is it? A stinky sewer. Alcantarilla. Alcantarilla apestosa. A man said to me, Un hombre me dijo, I watch you on TV, yo te vi en televisión, on internet. en internet. Because what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Doing this. Haciendo esto. I thought, are you crazy? Yo dije, What do you mean, what am I doing? ¿qué? ¿Eres loco? ¿Qué This is estoy what- this is haciendo? what we do. Esto es lo que I'm hacemos. the pastor, I Yo can't soy do el that. pastor, yo no puedo hacer I'm the esto. missions director, Yo I soy can't do el that. director de misiones, yo no puedo hacer esto. Sad, Es triste, o sea, very sad. es muy triste. Pastor Schaller is much more kinder than I am. Pastor Schaller es más benigno que yo. If I had Christian school teachers and didn't evangelize, I'd fire them. Si yo tuviera maestros, profesores en la escuela cristiana que no evangelizan, yo los Well, despido. I'd give them a chance first. Les doy una oportunidad. If we have Bible college teachers that don't evangelize, I don't want them teaching. Pero si tenemos maestros en el instituto bíblico que no evangelizan, no quiero que enseñen. What are you going to teach? ¿Qué vas a You enseñar? don't have God's heart. No tienes el corazón de Dios. Pastor, I don't think we have all the people that evangelize and teach Bible school now, En right? el instituto bíblico. There was a time when we had nobody, todos right? A few evangelizan. people, right? Pero hubo un tiempo Remember those cuando times. hubo muy pocos instructores en nuestro instituto bíblico, muy pocos evangelizaron. I have a missions office. Estoy en la oficina de We go out misiones. on Fridays together. Salimos el viernes juntos. You don't want to go out? ¿No, You- no you quieres don't wanna salir? go out? ¿No quieres salir? Find yourself another job. Encuentra otro trabajo. How's that? You say it's ¿Qué legalism? tal? ¿Es el legalismo? No, it's not. No, no es legalismo. You have to whom much is given, A quien mucho es dado, much is required. mucho es requerido. You have your right. Not to, you have your No, right. tienes You don't have to derecho, go. tienes derecho de no ir. And I have my right Y yo tengo el derecho to fire you. de despedirte. How's that? ¿Qué tal? You like that? That's ¿Te how it gusta goes. o no? Some people don't like that. Algunos no les gusta. I would like to give honor where honor is due. Quisiera dar honor donde el honor se debe. Aha. This man Este hombre is the most faithful and consistent es el más fiel y constante evangelist, evangelista, pastor, pastor I think that I know. que conozco. So, thank you for your godly sin. Gracias. Because he has heart. Dr. Stevens habló un tiempo sobre Efesios, remindo el tiempo porque los días son malos. Que la mejor manera de remir el tiempo es hacer evangelismo. Redeem the time. La mejor manera de redimir el tiempo es hacer evangelismo. Dr. Stevens habló sobre The best way to redeem the time is to evangelize. Yeah. You know, I didn't know the schedule for this conference.
Yo no sabía, I was wondering which language am I translating. Yo no sabía el horario para esta conferencia. When we do conferences in Africa, Cuando hacemos conferencias en África, I tell them, yo les digo, if you don't schedule evangelism, si no ponen evangelismo en el horario, don't invite me. no me invitan. Don't invite me. No me invitan. I'm not interested in your convention. No estoy interesado en la conferencia. I was glad we went out twice, right? Estuve alegre de que salimos. Friday and Saturday. Viernes y sábado. I didn't even tell him. No He just did it. Lo hizo. It's a good leader. Es un buen líder. And then we had somebody from the hotel come to church, right? Y alguien del hotel vino a la iglesia anoche. Una A woman came with her family, con right? su familia, con su hijo y sus You met padres. her. Yes. You have to visit them. Tienes que visitarlos. Thank you. Wonderful. What's your problem? What's your problem? So we'll meet here at 4, okay? Is that good? Yeah. 4 o'clock. Yeah. It's almost 1 now. 4 should be. It's 4 or 4:30. 4:30. Ok, 4:30. Vamos a volver aquí. Pastor Jesús. Ya, una pregunta. One question. No tanto una pregunta, sino One question. ya algo más aclaratorio. A veces no todos tenemos el tiempo de evangelizar como la iglesia. Sometimes we can't get to one of the church evangelism things. Tenemos el espíritu evangelista en cualquier situación que se nos presente en la vida. But we can have the spirit of evangelism wherever we are. Yo no tengo mucho tiempo con la iglesia, pero cuando manejo estoy como siempre pasajeros. Like I'm driving and pick up a Muchos de ellos están orando. Yeah, it's always good to do it with the church because it helps me to Es bueno hacerlo con la iglesia porque me ayuda be accountable, ser responsable and to be encouraged, y estar animado and to encourage others. y animar a otros también. I did a Baptist convention in Kansas City. Hice una conferencia de los bautistas en Kansas City. Two churches, well, there's a lot of churches there, but two pastors had 500 people in their church. Dos pastores tenían 500 personas en sus iglesias. I said, when did you start the church? Yo dije, ¿cuándo comenzaron la They iglesia? said 3 years ago. 3 años atrás. I said, Y dije, when do you do ¿y evangelism? cuándo hacen evangelismo? And they said, we are learning from you to go out once a Y week. me decían, estamos aprendiendo de ustedes salir una vez They actually a la started semana. Bible school because they learned from us. Comenzaron el instituto bíblico porque aprendieron de They're great nosotros people. también. Son grandes personas. Then how did they get those people? Pero ¿cómo consiguieron He said eso? to me, Él Pastor, dijo, el pastor me dijo, Our people are evangelical. nuestra gente es evangélica. We teach them to be soul winners. Pues les At enseñamos their- ser in their neighborhood, ganadores de almas en su bring your neighbors, vecindario, ¿no? Bring Trae tus your vecinos. people you work with. Con la gente con Bring quien your trabajas, family. trae tu familia. See, there are some people, Hay gente they only go out que solamente on sabe Saturday morning, un sábado en la mañana, but the rest of the week, pero el resto de la semana everybody can go to hell. la They don't gente care. puede ir al infierno y no me importa. No, it should be No. as God leads in my Debe life. ser como Dios guía en mi vida. My wife, she troubles me. My My wife. wife troubles me. Mi esposa me turba. She told me to drive her to a store. Ella me pidió llevarla a una tienda. I'll o only a be shopping. 5 minutes. Ella me dijo, voy a hacer solamente I have 5 to go minutos. pick up a lamp. Tengo que comprar una lámpara. 5 minutes, 5 minutos, 20 minutes, 20 minutos, 30 minutes, 30 minutos, 45 minutes. 45 minutos. I'm getting upset Estoy un poco molesto because I'm not patient. porque no soy paciente. She gets in the I have to go someplace also. Yo tengo que ir a un lugar She también. gets in the car. Ella finalmente I viene said, al Linda. auto y dije, Linda, You said 5 minutes. tú dijiste 5 minutos. 45 minutes. Son 45 What minutos. were you ¿Qué doing? estuviste haciendo? She said to me, Y me dijo,
I was doing estuve what you preach. haciendo lo que tú predicas. She was evangelizing people. Ella estuvo And she evangelizando. said one woman was divorced. Y ella dijo, una mujer She fue was divorciada, weeping estaba llorando in the store. en la So I tienda couldn't leave her. y no pude dejarla. And here's me, Y ahí estoy yo, Mr. Evangelist, señor evangelista, chastising her. castigándola. What an answer. I'm just doing. So she likes to do that on her own. A ella le encanta hacer She esto. can't ella always sola. come on Saturday. No siempre puede venir los When sábados. she comes, she ella. can come. Cuando puede, viene. By the way, as pastors, take your wife. Como pastores, lleva a tu esposa. No, I'm not talking to you yet. No estoy hablando contigo. No, really, I think it's very good that a husband and wife go. Pero es bueno que el esposo va con la esposa. Maybe it's not possible, Tal vez no posible but maybe siempre, it is. pero tal vez sí. But I think it's important Pero creo que es that importante we have the mind that tener God could lead us. la mente que Dios nos puede guiar. I was getting on an airplane with my, Estuve en un avión I was talking to a Nigerian lady. y hablando con una mujer And nigeriana. there was 8 people behind me Y, in the line. yo como 18 personas detrás de mí en la fila Getting angry que se enojaron because I was taking so long. porque yo tomé tanto tiempo en la I fila. said to myself, I don't Una care. chica. I don't care about that. Y yo dije, no me importa. I'm talking to this woman about Estoy hablando Christ. con esa mujer acerca de Cristo. Too bad. Find another line. Bueno, encuentro otra fila de ustedes atrás. Do I care? ¿A qué me importa? So God, help me to evangelize Dios ayúdanos a evangelizar as you lead. como Él guía, ¿no? I don't want to do it if God says not to. No quiero hablar con la persona si Dios dice no. Are you listening? Escuchando. I was at the bank. Estuve en un banco, There was a man standing behind me hubo un hombre detrás de in mí Uganda. en Uganda. I took a gospel tract. Yo tomé un tratado I del put it on the Evangelio back of my head. y lo puse detrás de mi cabeza, ¿no? He says to me, Y él me dice, "What are you talking? What are you doing that for?" ¿por qué estás haciendo I eso? said, "In case you're not born again." Yo dije, en caso de que no estés nacido de He nuevo. says, "I am." Y él dice, soy nacido de nuevo. What are you talking about? ¿Pero de qué hablas? I started to talk to him. Y comencé a hablarle. We went aside. Salimos, Spent time with him. pasamos tiempo. His name is Sam Muhima. Su nombre es Sam Muhima. He's the pastor of the church in Kampala. Es el pastor ahora de la iglesia nuestra en Kampala. A bank. Un banco, No. no sé. He wasn't real happy. Él no estuvo feliz. So God can give you open doors. Dios te puede dar puertas. Like, how about this prayer? ¿Qué tal esta oración? You get up and you say in the morning, En la Jesus, mañana, Jesús, give me somebody dame a alguien today hoy that I can witness to. a quien puedo testificar. And God says, Y Dios no, dice, no, I'm not interested. no estoy interesado. Is God interested? ¿Está Dios interesado? Wouldn't He answer that prayer? ¿No contestaría Dios esa oración? Are you listening? Escuchamos. I was arrested in America once Fui arrestado en Estados Unidos for evangelizing. por evangelizar. They put me in a cell. Me pusieron en una It celda, was like 9 o'clock at night. 9 de la noche, They opened the door. abrieron la puerta. There was somebody on the top bunk. Hay alguien ahí en la cama superior. I heard a voice. Escuché una voz The voice said, en la celda, ¿no? Oh, La voz no. dijo, "Oh no, oh no, it's Pastor es Chevelle." Pastor Chevelle. His name was Ronald Maribel. Su nombre Ronald Maribel. I've been talking to him for He years. estado hablando con él por I años. said, "Now I got you. Ahora le dije, ahora You te have tengo. no choice No tienes but to opción listen to me." que escucharme. You never know. Nunca sabes. Maybe God had the arrest just for that one man. Tal vez Dios
te arrestó por ese hombre. We can't figure out God, No podemos entenderle a what Dios His plan is. en cuál es su plan. So we pray, God lead me. Oramos, pues Dios Give me guíame. one person. Dame una persona. And you know about church growth. Y acerca del Let me crecimiento say de la something iglesia, very simple déjame for decir you algo as muy pastors. simple para ustedes como pastores. Challenge your church Desafía a tu in iglesia a gracious way. en una forma de So gracia. you're in Brazil, Estás en Brasil. and you have what, 30, 40, 50 people in the church? Tienes 30, 40 personas en la iglesia. Say this year, Este año, we're going to este have año, a prayer meeting vamos a tener una reunión de Once a oración week. una vez por semana before church. en esta iglesia. We're gonna Antes pray de la iglesia. Y vamos a That orar. everybody, all 50 of you, Cada persona, In cada one una de year. la iglesia, en un año, could bring one person. cada persona puede llevar Church. otra persona a la iglesia. Is that difficult? ¿Es difícil? Doesn't sound difficult. No me suena Wow. difícil. I have 365 days Tengo 365 días to bring one person. para llevar una persona. One person. Una persona. No. No. Sometimes we think about our evangelical programs. Tal vez pensamos mucho sobre Everybody el bring. programa evangélico. I have a shirt, you know, my hoodie. Tengo Says, una everyone camisa, bring one. una camisa que dice cada uno trae uno. Andrew brought Peter. Andrés trajo a Pedro. You don't hear much about Andrew. No escuchamos mucho sobre Andrés, You hear a lot about. pero mucho sobre Pedro. Are you listening? Escuchando. One person. Una persona. And your church could double. Y la iglesia puede ser el doble. From 50 to 100. De 50 a 100 personas. Oh, you read on the internet all these evangelical organizational programs. Oh, hay muchos programas evangélicos de muchas organizaciones. Sorry. Everybody bring one. Cada uno trae uno. That's all. Eso Every es person. tan simple. Anybody can. Cualquier persona puede hacerlo. A 15, a teenager. Un adolescente Bring a friend. trae un amigo. And have special times. Y tener tiempos especiales. Twice a year. Bring a Dos friend to veces al church año sometime. trae una persona, un invitado. And they can bring them Y anytime. pueden llevarlos en cualquier momento. Everyone Obvio. bring one. Cada uno trae uno. And pray. Y ora. Have prayer about it. Ten oración sobre ello. Important. Es importante. I can say that's how it's grown in Africa. Esto es como creció en We África. have evangelism during the week, Evangelismo durante la but we semana, also talk about pero it. también hablamos de ello. God loves people. Dios ama gente. And the motivation should be the love of God. Y la motivación tiene que ser el amor de Dios. This is key. Es la clave. This is key, really. Es la clave. Some people try to put together all kinds of fancy programs, but Hay maybe programas muy prayer complicados, pero oración and talk to people. y hablar con gente. Two things. Dos cosas. Talk to God about people. Dos cosas. Hablar con Dios acerca de gente Talk to people y about hablar God. con gente acerca de Dios. Acts 6:4. Hechos 6:4. We make it too complicated. Nosotros lo complicamos Too complicated. demasiado. It's very simple. Es simple. If the whole church had that Si mentality, toda la iglesia tuviese esa mentalidad, and probably it won't, y probablemente no but sucede, we might no have sucede, some pero tal vez algunos lo captan that think that's important. y que piensan que es importante. That's how the ministry grows. Y así crece el ministerio. And I know something. Y yo sé algo With evangelism, que con el evangelismo I don't have a problem. yo no tengo problema. The lost person has a problem. La persona perdida tiene problema. They got a problem, not me. Ellos, no, yo no. Don't let your problems stop you. No dejes que tus problemas te paren. I did a message years ago, I always Hice remember. un mensaje años atrás. It's me acuerdo. called Y English. fue titulado en inglés. In going, En ir, it all goes. todo va. En ir, los In problemas going, se solucionan. All my troubles. En ir, mis problemas se vayan. Sometimes I have to just get out of the office. A veces simplemente tengo que salir de la And just oficina. go outside on the street somewhere. Fue ir a la calle y evangelizar. And go talk en to algún somebody. lugar y hablar con alguien. Recently I met a guy Recién conocí a un a hombre while back.
hace un tiempo. He was smoking a joint Estuvo fumando un cigarrillo de and drinking a marihuana beer. y tomando cerveza. I said, I can cure you of 2 addictions Y yo le dije, puedo curarte de 2 adicciones right now. ahora mismo. He said, how? Y él dijo, ¿cómo? I said, took the joint out of his Yo mouth, saqué el cigarrillo de tu boca put it in his beer. y lo apagué en su cerveza. I said, you can't smoke the joint, Ahora you can't drink the no beer. puedes fumar eso y no puedes tomar la cerveza. He said, are you crazy? Él dijo, ¿estás loco? I said, very close. Cerca. No, he came to church. Sí, él vino a la It's iglesia. so interesting. Es interesante. He said, that person's crazy. Él dijo, esa persona es loca. I could have shot him. Yo pude haberte disparado. Ah, qué gran cosa. Well, I did. I cured him right on that second. Pero le curé. Sí. Anyway, but have fun with evangelism. Okay, que te If we're diviertas telling the good en el news, it should be evangelismo. joy. Porque contando las It should be buenas joy. nuevas, debe haber gozo en contar las buenas I'm nuevas. giving people good news, Estoy not bad dando news. buenas nuevas a la persona, no malas. The gospel is good news. El evangelio es buenas nuevas. Amen. Amén. It's good news. Es buena nueva. I was very glad when I saw that lady this morning who came to church. Estuve muy feliz cuando vi a esa mujer que I didn't vino know a la she iglesia. came. Yo no sabía que vino. I remember. I think I saw her, but I just didn't remember. La vi, pero no me But acordé. that's de ella. amazing, Pero huh? es fantástico eso. Fantastico.